नमस्कार पिले तुमको पुणी थे ओएससी ओडिशा को स्वागत पिले आज मनुशुणी फोर्सी नंबर 5 रु 8 पर्यंत जो प्रश्न गुड़िक अच्छी से विषय आलोचना करने पूर्वर मु पुणी थे तुमको मन पकई दूची जे जिते बड़े आम यही अनुशुणी प्रश्न गुड़ समाधान करवा परिमितिर प्रश्न को समाधान करवा से सब पिले आम जाना दरकार जे प्रश्न आमको कौन पचारि एवं से कौन आवश्यक बुझिपारे पिले ताहा प्रश्न भितर अच्छी कि नाही जदि नाही ताहा केउठी बाहरी पारिबो से विषय आम जानिपारे प्रश्न गुड़िक सहजरे आम समाधान करिपारिबा हैला पिले वास पिले देखिबा 5 नंबर प्रश्न कौन देछि पिले 5 नंबर कहिछि 5 मीटर गुणन 3 मीटर मापर घर चटाण को टाइल बिछाइबाकू हेले 60 सेमी इंटू 50 सेमी मापर केते खंड टाइल आवश्यक पिले से कहिछि टाइल कोड बसिबो घर चटाण बसो अर्थात जदि यहीटा हूँ आमर एक चटाण हुए जार दैर्घ्य पिले हूँ 5 मीटर और प्रस्थ हूँ 3 मीटर चटाण बसो अर्थात ये भितर अंश कौन बस पिले टाइल बस अर्थात कौन क्षेत्रफल भितर ही कौन हो टाइल गुड़िक बसुची तेणु बहुत पिले सहज आम कौन करवा ये जो आयताकार चटाण अच्छी तार क्षेत्रफल बाहर करवा एवं से जो टाइल बसुची ताहार क्षेत्रफल बाहर कर हरिदेले केत खंड टाइल बसो ताहा आमको जना पड़ आस पिले मुझे करिछि देखिबा देख पिले आम उत्तर लिखिबा चट्टान दैर्घ्य से समान 5 मीटर जहाँ आमको देइछि आम मीटर को सेंटीमीटर प्रकाश करदेबा कारण आम जो टाइल गुड़िक देइछि ताहार दैर्घ्य पिले कौन अच्छी सेंटीमीटर अच्छी 5 मीटर जे पिले हूँ 500 सेमी कारण 1 मीटर जो 100 तेणु 5 मीटर को 5 गुण 100 जो हूँ 500 सेमी से भली प्रस्थ 3 मीटर जो हूँ 300 सेंटीमीटर क्षेत्रफल सामान चिन्ह जेहेतु आयताकार अच्छी चटाण तो आम लिखा दैर्घ्य गुणन प्रस्थ तेणु 500 दैर्घ्य प्रस्थ हूँ 300 गुणिदेले पिले केते हबो 1,50,000 वर्ग लिखा टाइल दैर्घ्य 60 सेमी जहाँकि प्रश्न आमको देदेछि सामान चिन्ह 50 सेमी यह आमको प्रश्न देदेछि तेणु तार क्षेत्रफल सामान चिन्ह दैर्घ्य गुणन प्रस्थ जेहेतु आयताकार टाइल अच्छी तेणु दैर्घ्य देख पिले मूल्य कही 60 तेणु 60 प्रस्थ पिले हूँ 50 तेणु गुणन 50 60 पिले 50 को गुणिले केते हबो 3000 वर्ग सेमी जेहेतु पाचे केते खंड टाइल बसिबो तेणु आम लिखिबा टाइल खंड संख्या समान चिन्ह चट्टाणर क्षेत्रफल हरण पिले टाइलर क्षेत्रफल चट्टाणर क्षेत्रफल पिले आम ये पाई जे हूँ 1,50,000 वर्ग सेमी तो आम लिखिले 1,50,000 हरण टाइल क्षेत्रफल आम पाई 3000 वर्ग सेमी तेणु हरण 3000 पिले हल कथ हम 50 खंड है पिले पिले ये सहज होगा यदि बुझीज ताल खूब सहजरे हो देख पिले 6 नंबर कही राम कि खंडीए जमीर आकार 20 मीटर गुणन 24 मीटर अर्थात राम एक जमी कि जार प्रस्थ पिले हूँ 20 मीटर और दैर्घ्य पिले केते कही 24 मीटर ठीक से भाई श्याम एक कि जमी जार दैर्घ्य और प्रस्थ उभय पिले केते कही से आमको 22 मीटर देख पिले 22 मीटर कही अर्थात श्याम बाबू जो जमी कि एक बराकार जमी एवं राम बाबू जो जमी कि हूँ पिले एक आयताकार क्षेत्र से आम पचारि पिले से आमको पचारि जे यही 2 खंड जमीर परिसीमार अंतर केते आम कौन करिया पिले राम बाबू जो जमी कि ताहार परिसीमा बाहर करवा श्याम बाबू जो जमी कि तार परिसीमा करवा बाहर कर सारा पर वियोग करदे अंतर अर्थ वियोग वियोग पड़े उत्तर हो ठीक से भाई टुआरे कही क्षेत्रफल अंतर केते किछि नहीं पिले आम आयत क्षेत्र सूत्र पकाई करी आम राम बाबू जमीर क्षेत्रफल वर्ग क्षेत्र सूत्र पकाई आम श्याम बाबूर बराकार जमीर क्षेत्र बाहर करदे बाहर कर सारा अंतर अर्थ हूँ वियोग आम वियोग करदे आस पिला देखा किभली करिसेंती देख पिले आम उत्तर लिखिबा राम किणिथिबा जमीर प्रस्थ होउछि 20 मीटर दैर्घ्य 24 मीटर जहाँकि आमको प्रश्न देइथिला परिसीमा समान चिन्ह 2 गुणन दैर्घ्य मिश्रण प्रस्थ जेहेतु आटा आयताकार क्षेत्र 2 गुणन दैर्घ्य पिले पिले 24 मिश्रण प्रस्थ पिले हूँ 20 तेणु 24 मिश्रण 20 समान चिन्ह 2 गुणन बंधन भितर 24 मिश्रण 20 जो हूँ पिले 44 गुणिदेले पिले केते हम 88 मीटर तापर पिले लिखा क्षेत्रफल समान चिन्ह
ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପିଲା ଆମକୁ ଦେଇଛି 24 ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ଦେଇଛି 20, ଗୁଣ ଦେଲେ ପିଲା କେତେ ହେବ 480 ବର୍ଗ ମିଟର। ତାପରେ ଲେଖିବା ସାମ ପାଇଁ। ସାମ କିଣିଥିବା ଜମିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଚିହ୍ନ 22 ମିଟର, ପ୍ରସ୍ଥ ସମାନ ଚିହ୍ନ 22 ମିଟର। ପିଲା ମୁଁ ବନ୍ଧନ ଲେଖିଦେଇଛି, ଏହା ଏକ ବର୍ଗାକାର କ୍ଷେତ୍ର। ଯେହେତୁ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ସମାନ ରହିଛି, ତେଣୁ ଲେଖିଲି ପରିସୀମା ସମାନ ଚିହ୍ନ 4 ଗୁଣନ ବାହୁ, ଯାହାକି ବର୍ଗାକାର କ୍ଷେତ୍ରର ସୂତ୍ର ହୁଏ। ତେଣୁ 4 ଗୁଣନ 22 ଯେ 88 ମିଟର। ତାପରେ ପିଲା ବାହାର କରିବା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ଚିହ୍ନ ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ ବା ବାହୁର ସ୍କୋୟାର ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ପିଲେ କେତେ ହେବ 22 ଗୁଣନ 22 ଯେ ଗୁଣଫଳ ପିଲେ 484 ବର୍ଗ ସେମି। ପିଲେ 22 ଗୁଣନ 22 ଯେ ହେଉଛି ପିଲେ କେତେ ହେବ 484 ବର୍ଗ ମିଟର। ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଥିଲା ପରିସୀମାର ଅନ୍ତର, ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିବା ପରିସୀମାର ଅନ୍ତର ସମାନ ଚିହ୍ନ। ଦେଖ ପିଲେ ଉଭୟଙ୍କର ପରିସୀମା 88 ଲେଖାଏଁ ରହିଛି, ତେଣୁ ପିଲା ଆମେ ଲେଖିବା 88 ମିଟର 88 ମିଟର ଯେ 0 ମିଟର, ଅର୍ଥାତ୍ ପରିସୀମାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନ୍ତର ସମାନ ଚିହ୍ନ। ଯେଉଁ କିଣିଥିଲେ ଜମିଟି ତାହାର ପିଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ଥିଲା 484, ରାମବାବୁ ଯେଉଁଟା କିଣିଥିଲେ 480, ତେଣୁ ଲେଖିବା 484 ଫେଣ 480 ଫେଣ ପିଲେ କେତେ ହେବ 4 ବର୍ଗ ମିଟର। ହେଲା ପିଲେ କେତେ ସହଜରେ ହେଇଗଲା। ଚାଲ ପିଲେ ନେକ୍ସଟ 7 ନମ୍ବରକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲେ 7 ନମ୍ବରରେ କହିଛି ଗୋଟିଏ ଆୟତାକାର କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 125 ମିଟର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ 60 ମିଟର। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ଆୟତାକାର କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ଯାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପିଲେ ଅଛି 125 ମିଟର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ପିଲେ କେତେ ଅଛି 60 ମିଟର। ଏହାର ଭିତର ପାଖରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଧାରକୁ ଲାଗି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଧାରକୁ ଲାଗି ଓ ପ୍ରସ୍ଥର 2 ଧାରକୁ ଲାଗି। ଏଇଟା ପିଲେ ହେଉଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଧାରକୁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥର 2 ଧାର। ପ୍ରସ୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ଥ, এই ପ୍ରସ୍ଥର 2 ଧାରକୁ ଲାଗି ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଧାରକୁ ଲାଗି କରିକି 2 ମିଟର ଚଉଡ଼ାର ଏକ ରାସ୍ତା ଅଛି। ତାମାନେ ପିଲେ ଏଇଭଳି ହେଲା। ଦେଖ ମୁଁ ବୁଝେଇଦେଲି, ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ ପିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି, ଦେଖ ଏପଟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଲାଗି କରି ରାସ୍ତାଟା ଅଛି, ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ହେଇଛି ପ୍ରସ୍ଥକୁ ଲାଗି କରି 2 ମିଟର ଚଉଡ଼ାର କ'ଣ ରହିଛି ପିଲେ ରାସ୍ତା। ହେଲା ପିଲେ ତାର ଅର୍ଥ ପିଲା ଆମେ ଦେଖିପାରିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କଥା ସେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କଥା ଆମକୁ ପଚାରିଛି, ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କହିଛି, ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୁଦାୟ ଅଛି ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ତାହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ କରି ଯେଉଁ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ରହିଛି ତାହାର ପିଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାରିଯିବ। ହେଲା ପିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ତ ବଡ଼ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇଯିବା ଯେହେତୁ ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାନ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସାନ ପାଇଁ ପିଲେ କ'ଣ କରିବା, ଯେଉଁ ବଡ଼ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ରହିଛି ସେଥିରୁ ପିଲେ ଯେହେତୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2 ମିଟର ଲେଖାଏଁ ଚଉଡ଼ା ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆମେ 2 2 କରିକି 4 ଅର୍ଥାତ୍ 125ରୁ 4 ବିୟୋଗ କରିଦେବା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ଥଟା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବଡ଼ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ଥ ଅଛି 60, ସେଇ 60ରୁ ପିଲେ କ'ଣ କରିବା, ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପାଖରୁ ଆମର 2 ମିଟର ଚଉଡ଼ା ରାସ୍ତାଟିଏ ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିବା 2ଟେ ବିୟୋଗ କରିଦେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ପ୍ରସ୍ଥ ପିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 58। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଅଛି ତାହାର ଆମର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ମିଳିଗଲା। ତେଣୁ କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଏଇ ସାନ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମଧ୍ୟ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ବାହାର କରିପାରିବା। କରିସାରିଲା ପରେ ବଡ଼ ସାନ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସାନ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ମିଳିଯିବ। ହଉ ଆସ ପିଲା ଆମେ ଦେଖିବା କିଭଳି ମୁଁ କରିଛି। ଦେଖ ପିଲେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଲେଖିଛି। ମନେକର ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରଟା ଯେଉଁ ଅଛି, ପଡ଼ିଆଟା ଯେଉଁଟା ଅଛି ବା ଯାହା ବି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଧରିବା ABCD। ତେଣୁ ABCD ଆୟତାକାର କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପିଲେ ହେଉଛି 125 ମିଟର, ପ୍ରସ୍ଥ ପିଲେ ହେଉଛି 60 ମିଟର। କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ଚିହ୍ନ, ଯେହେତୁ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ତେଣୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ 125 ଗୁଣନ 60 ଯେ 7500 ବର୍ଗ ମିଟର ହେଲା। ତାପରେ ପିଲେ ଏହାର ଭିତର ଧାରକୁ ଲାଗି 2 ମିଟର ଚଉଡ଼ାର ପିଲା ଆମକୁ କ'ଣ କହିଥିଲା, ରାସ୍ତା ଅଛି ଗୋଟିଏ ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଲାଗି କରି 2ଟି ପ୍ରସ୍ଥକୁ ଲାଗି କରି। ତେଣୁ ପିଲେ ମନେକର ଏଇ PQRS ଏକ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିବା PQ ଆୟତାକାର କ୍ଷେତ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଚିହ୍ନ
जेहेतु दर्घ्यरू पिले कौन है उभय पार्श्व 2 मीटर लेखाएं कमी तेणु लिखा 125 फेण 2 गुणन 2 जे 125 फेण 4 जे 121 मीटर अर्थात ये जो PQRS जो आयत क्षेत्रटा अच्छी भितर तार दैर्घ्य पिले के 121 मीटर। प्रस्थ सामान चिन्ह पिले जेहेतु आम तलपटर गोटे ही कमी प्रस्थ तेणु 2 फेटदेवा तेणु लिखा 60 फेण 1 गुणन 2 गोटे पार्श्व कमी तेणु 1 गुणन 2 बा फेण 2 लिखिपर तेणु 60 रु पिले 2 फेडले 58 मीटर। वर्तमान पिले ये PQRS आयत क्षेत्र क्षेत्रफल सामान चिन्ह दैर्घ्य गुणन प्रस्थ तेणु 121 दैर्घ्य प्रस्थ हो 58 गुणिले पिले केते हबो 7018। जेहेतु पिले यही रास्तार क्षेत्रफल पचारि तेणु आम लिखिदेवा ABCD क्षेत्रफल फेण PQRS क्षेत्रफल सामान चिन्ह 7500 फेण पिले 7018 वियोगफल पिले केते हबो 482 वर्ग मीटर अर्थात ये जो रास्ता खंडी को आमको पचारि क्षेत्रफल तार क्षेत्रफल आमको केड़े सहजरे मिलगला। हो ठीक अच्छे पिले आज ये अनुष्ठान लास्ट 8 नंबर को आस देखा। देख पिले एबे जो 8 नंबर बुझाइबी से पिले टिके अधिक रही बुझापी और टिके क्रिटिकाल अच्छी तेणु बुझेला बेले टिके भल पिले बुझीब। से कही गोटे आयतकार पड़ियार मध्य भागरे 2 मीटर चौड़ार 2टी रास्ता परस्पर को समकोण छेद करती ता माने से कहूँ पिले यही एक आयतकार पड़िया अच्छी है पिले यही पड़ियार मझिरे पिले कौन है 2 मीटर चौड़ार 2टी रास्ता परस्पर को पिले कौन कर समकोण छेद कर तेबे जदि यही आयतकार पड़ियार यदि जो आयतकार पड़िया देइछि दैर्घ्य पिले जदि हुए 72 मीटर एवं प्रस्थ पिले हुए 48 मीटर तेबे ये जो रास्ता पिले जो तैयारी हेइछि से रास्तार से पिला हमको पचारि कौन क्षेत्रफल केते है पिले बहुत सहज पिले टिके बुझीगले तुम एत सहज लगे जापर है बहुत सहज। आम कौन करिया पिले यही जो देखुच कि नहीं पिले बड़ जो आयत क्षेत्र देखुच एमती रही है यही जो आयतकार क्षेत्र देखुच पिले यही आयत क्षेत्र क्षेत्रफल बाहर करिया प्रथमे तापर पिले कौन करिबा यही जो आयतकार क्षेत्रफल अच्छी तार बाहर करिबा एवं मझिरे पिले देखिबो एक छोटिया वर्ग क्षेत्र रही है से वर्ग क्षेत्रफल को आम वियोग करदेले आमको जना पड़ीज रास्ताटीर क्षेत्रफल तुम आसुव जे यही जो आयतकार क्षेत्रटा अच्छी तार मु क्षेत्र बाहर करी किपरि कारण तापाई दैर्घ्य प्रस्थ देइछि कि हाँ पिले देइछि टिके खाली माइंड खर्च कर जेहेतु एटा एक आयतकार क्षेत्र तेणु से कही देइछि एटी प्रश्न रे गोटे बाहु सहित समांतर ता जो रास्ता गुड़िक धार तेणु पिले जेहेतु एटा 72 कही तेणु यही जो आयतकार क्षेत्र दैर्घ्यटा पिले कौन हम 72 एवं से कही 2 मीटर चौड़ा अर्थात यही जो अंशटी केते पिले हम 2 मीटर अर्थात आमको दैर्घ्य प्रस्थ मिलगला से भली पिले यही रास्ताटी पाई जो प्रस्थ सहित जोटा समांतर अच्छी तार मध्य पिले कौन हम प्रस्थ हम 2 मीटर एवं दैर्घ्य पिले केते हम 48 मीटर। वर्तमान पिले भाविब जे एटा किपरि बराकार क्षेत्र हैला एवं काहे कार क्षेत्रफल दुई जनकर जोगफल फेड़ा जीव। हाँ जेहेतु पिले से आमको कही 2 मीटर चौड़ार रास्ता अच्छी तेणु पिले समकोण छेद करिछि तेणु यह एक बराकार क्षेत्र हो गला जेहेतु यार 2 मीटर चौड़ार रास्ता परस्पर को समकोण छेद करछंती एवं कहीं वियोग करी पिले जेहेतु पिले जिते बड़े पिले यही रास्ताटी है यही रास्ताटी ठीक थिला किंतु जिते यही भली रास्ताटी आसिला सेते पिले कौन है यही अंशटी कौन है डबल थर रिपीट हो गला है कि नहीं से यही अंशटी को आम कौन करवा दुई जनकर क्षेत्रफल जोगफल वियोग करदे आमको उत्तर मिल जाव। आस पिले मुझे करी तुम्हें देख देख पिले मु उत्तर लिखिली PQRS रास्तार दैर्घ्य पिले होछि 72 मीटर एवं प्रस्थ पिले होछि 2 मीटर तेणु क्षेत्रफल समान चिन्ह दैर्घ्य गुणन प्रस्थ 72 गुणन 2 जे 144 वर्ग मीटर। तापर पिले EFGH जो आयतकार क्षेत्र देखुच तार दैर्घ्य पिले हेब 48 मीटर प्रस्थ पिले हेब
2 ମିଟର। ତେଣୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ଚିହ୍ନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ 48 ଗୁଣନ 2 ଯେ 46 ବର୍ଗ ମିଟର। ତାପରେ ପିଲେ ଏଇ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛ WXYZ ବରାକାର କ୍ଷେତ୍ର ତାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 2 ମିଟର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥ ବି 2 ମିଟର ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ବାହୁ ହେଉଛି 2 ମିଟର। ତେଣୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ଚିହ୍ନ ବାହୁ ଗୁଣନ ବାହୁ, ଯେହେତୁ ଏହା ଏକ ବରାକାର କ୍ଷେତ୍ର ତେଣୁ 2 ଗୁଣନ 2 ହେଉଛି ପିଲେ 4 ବର୍ଗ ମିଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ଏହି ସମୁଦାୟ ରାସ୍ତାଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ଚିହ୍ନ ଦେଇକରି ଆମେ ଲେଖିବା ଯେ PQRS ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତାଟି ମିଶାଣ EFGHର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ଏଇ ଯେଉଁ ସାନ ଦେଖୁଛ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିୟୋଗ ପିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏଇ ମଝି ପାର୍ଟରୁ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଅଛି ବରାକାର କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ତାକୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବା। ତେଣୁ ଫେଡ଼ାଣ WXYZର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଦେଖ ପିଲେ 144 ପାଇଥିଲେ ଆମେ ଏଇଠି ବଡ଼ର। ତାପରେ ଯେଉଁ ମଝିଆଟା ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ EFGH ତାହା ପିଲେ ହେଉଛି 96। ତେଣୁ ମିଶାଣ 96 ଫେଡ଼ାଣ ବରାକାର କ୍ଷେତ୍ର ପିଲେ କେତେ 4 ମିଟର। ଫେଡ଼ାଣ 4 ମିଟର ଏବଂ ଏକୁ ମିଶାଇ ଦେବା, ମିଶାଇକି 4 ଫେଡ଼ିଦେଲେ ପିଲେ କେତେ ହେବ 236 ବର୍ଗ ମିଟର। ଏଇଟା ପିଲେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟେ ଥିଲା ସମକୋଣ ସହିତ କରିଥିଲା ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ତାହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ହେଲା ପିଲେ କେଡ଼େ ସହଜ ହୋଇଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ 5Dରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖିଥିବାରୁ ପିଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।